Hello beautiful people, good evening. How are you guys doing today? I hope you guys are doing amazing. So for today's vlog, we are on the way to La Castellana. So La Castellana guys ay malapit ito sa Mount Canlaon. So nagbuga na naman ng ash yung Mount Canlaon today, pero itutuloy na po yung lights on nila dahil na-cancel na po ito dahil sa eruption ng Mount Canlaon last week. So let's go! And after more than 1 hour of travel guys from Bacolod City to La Castellana, we are finally here in La Castellana. Twinkle bright, laughter fills the silent night. It's the joy this season brings. So mayroon sila guys Arangka Food Park. So sasabay daw to sa kanilang lights on mamaya, kaya walang ilaw, madilim dito. Pero kakain muna tayo before the lights on start. A friend, memories that never end. Gingerbread with icing swirls for all the little boys and girls. Bells ring out across the air when Jack Frost snips my nose. And our food is served, so we ordered chicken and asal, pork barbecue, and pata. So that's it guys. Children play, Rudolph leading Santa's sleigh, mistletoe, angels sleigh, the gift of Christmas Day. So on. It's an evening of togetherness, and despite the challenges we face, we are determined to celebrate the spirit of the holidays. Amidst the eruption of Mount Canlaon and the presence of our fellow men in evacuation centers, our local government has worked tirelessly to still bring us this meaningful event. This is a testament to the strength, resilience, and sense of community that defines us all. Indeed, Sir Mosoy, it is through the support of one another that we stand strong. Even as we face adversity, we find reasons to celebrate and hold on to hope. And with that, let us begin this beautiful evening. But before we do, let us all stand for the opening prayer to be led by the La Castellana United Pastors. And to be followed by the singing of National Anthem and La Castellana Hymn. May live band, boss. Wala pa idea. Sir, may live band. Wala pa idea. And peace in fulfilling our responsibilities. Open our hearts so that we may receive your everlasting love. And open our spirit so that we may know that you are with us all throughout the day. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. At ang dinitipigan
each other and the unwavering support of our local government. And also this time, we'll hear another Christmas message, of course, from isa sa aton nga bisita sa sining nga gabi. Let us welcome the Provincial Liga ng mga Barangay President, Honorable Richard Julius Sablan. A round of applause, please. Mayong gabi la Castellana. So sa inyo nga pinalangga nga mayor, for the your dynamic mayor, Ma'am Romayla, sa pinakagwapa nga mayor sa bilog nga probinsya, upod man sa inyo nga council, upod man sa akon nga counterpart diri sa La Castellana, si ABC President ninyo, Torres, sa inyo nga tanan, department heads, from your DILG family, sa inyong councilors, mayong gabi, kay sa tanan nga pumuluyo sa La Castellana, mayong gabi. Kabalugin ko nga rika mo diri tanan to witness the lights on sa inyong banwa. Despite of the disasters nga ari diri, simple katama nga pagselebrar sa lights on. Daw wala gid masyado preparasyon. Daw hindi ko gid makita nga daw grabe gid ang inyong nga preparar. Daw normal lang. Siling ni Mayor nyo normal lang. Pero actually wala ko kabalo gani nga nagkadto ko nagbisita lang ko sa inyong ABC President kay kabalugi ko kagina kung ano kung dutay ka mo diri nga dutay nga eruption. So nangamusta ko sa iya, wag ko nga may simple lang, di wag ko kabalo. But anyway, ako gali from the city of Victorias. Hindi kami magkalipat magbudi sa municipality of La Castellana. In behalf sa amon nga Mayor Javi Benitez, nagapadala diri sa inyo sang dutay man nga pag-ulikit, especially sa mga evacuees sa aton nga banwa. So kami sa tiga ng mga barangay Negros Occidental chapter, wala man kami pabaya sa inyo diri nga ABC President, kami gabulig man kung ano ang iyang request amon upod sa mga kapitan nga ari diri. Kami nagabulig sa inyo nga kilanlanon sa tagsa-tagsa ninyo nga ano. Hindi na ko yung magpadugay kay kabalugi ko excited. Amo? So, asa? Mayong gabi, La Castellana, Arangka, La Castellana. Kuya ang mic. Thank you so much, sir, and thank you for being here tonight. Maamot ka, Mike. Soundtrack for the year 2025, which will accompany the festivities next year. Let's all be excited as we witness this beautiful. Violence that loses. Somos aliados de Castellana.
Samba. Una danza. Waiting for the official lighting of our municipal plaza. But before that, let us hear a few words of inspiration from our beloved mayor, the Honorable Alme Romaila Ginicor Manilimutan, who will guide us with her message of hope and unity as we count down to this special moment. Requesting Mayor Mai to please come up the front. Everyone, please give her a round of applause. Ako, Dodge. Mayang gabi sa tanan. Mayang gabi. Pasensya gid kay ang akong tingog daw paos kay ika 14 days na naton nga naga-precurar sa aton evacuation center. Sa aton mga pinalangga nga SB members, hindi ko na pag-isa-isahon. Headed by our Vice Mayor, Honorable Alberto Inicoy Jr., to our punang barangays, headed by our ABC President, Lando Torres, to our Provincial Liga President, my good friend, Board Member Julius Sablan, at the same time, my brother in the Benitez family, the representative of our Association of Chief Executive President, Mayor Javi Benitez. Ready siya subong tungod kagina ang City of Victorias. Mayara sila nga ginhatag sa aton nga pagkaon para sa aton mga internally displaced persons or IDPs, commonly known as evacuees. So we have 6,000
289 evacuees within our 9 active evacuation centers. Ginlibre sa City of Victoria ang aton nga lunch kag dinner. At the same time, palakpak! At the same time, Mayor Habi donated 200 sacks of rice, 425 kilos, but then converted into 250 kilos of rice para ina sa mga sunod naman nga inadlaw. So ari di siya kagina kay nagkadto siya tungod nga nag-aso naman liwat, but he never expected na may ara kita switch on ceremony. Sa akong bayaw, the DILG officer of La Carlota, Shalimar, ay daw may kalamidad man to po nalagyo ni siya guro, or maybe nag-augment ni siya kay naglupok naman kagina. To our barangay officials headed by respective punong barangays, but I would like to mention the kagawad of Barangay Robles, Pritz Timbad, kagawad of Barangay Masulog, Neljan Labisores, sa aton bag-o nga na-install nga SB member, hindi naman ni sa inyo bag-o pa ang aton nga SB member Carlo Ocampo. So palakpakan ta sa SB Carlo. He was just appointed last December 19 in view of our newly appointed na CLC President, Sir Patrick Estoya. So kaupod natin is Binarding, SB Añejo, to our SK officials headed by respective SK chairperson, to our punong barangays, na-mention na kagina, to our friends from the media, to our Bailos de Luces dancers, to our employees, to our IDPs, may nakita ko din, nag-ayo sila nga makadto di sila, to our department heads, to our barangay employees nga rin diri subong, most especially to our electricians and designer of this simple but very memorable designs of our employees. So ini ang aton nga team for tonight. Tani, we prepared a very grandiose, kay this is my last December as your mayor sa aton nga banwa. So ginpreparahan ginitani sa aton mga empleyado as continents of the world. So siling ko na preparahan ta naman na dason na preparahan naman sa aton mga empleyado mga design sa ara na, but we never expected that December 9 makakugmat kita liwat tungod sa paglupok sa Mount Canlaon. But because my heart nag-bleed gid kung hindi mag-open ang lights, kaginasang aga nag-ayo gid ko meeting with our Region 6 Office of the Civil Defense, with our governor, and together with other LGUs nga pungkuan gid with Attorney Ray nga kung pwede maayo ko maski pasigahon sa proper na lang. So I hope sa mga pumuluyo initanan gin preparar naton, hindi ka mo mag-expect nga amo ginaka namin same sa gin preparar ta sa mga naglikad. It's because it is not just the first eruption, but this is the third eruption. Sa totoo lang gid, kung mga pigaw lang aton korason, hindi natin naton masarangan kay katatlo na nga devastation. But you know what? Napaninguha gid ko. Aside from our local budget, the provincial government really give us additional. Amo tong hambal ni Board Sablan, gabulig sila. Sa totoo lang, wala ka mo kabalo. Ang aton mga board members, they are my friends. Yung kung gaayo, gid ko sila, buligin naman ng La Castellana. So, sa aton mga pumuluyo, maski ano kabudlay sa sitwasyon nga dala sa Mount Canlaon, maski ano kakapoy sa inyong mga empleyado, sa inyong mga workers in the government, we're still here working together para matagaan kamo sang jutay nga kalipayan, para mabatyagan nyo ang spirits ng Christmas. So this is not the first Christmas nga nagyan naton nga naguba ang aton nga switch on ceremony. Gusto talang tani nga simple lang nga ceremony, but kabalo ka mo ba sa La Castellana gani, we're so competitive. Gusto ta nami gid.
ang kalain sa iba, ang nami ta kalain sa iban. Pero tinguan tagid mangin manami Japon sa mata sang aton nga mga constituents. So kagina sang aga 3 AM na ko nagtulog. Wala labot nga syempre when we asked donors from the national government kinanglan ta mga datas, kinanglan tagid nga ipakita sila nga may mga ngalan ng tao nga ginapakaon. Kag sa mga ga-donate man sa aton pakita tagid sila nga kinanglan kita bulig. Hangga pangayo kita bulig. For the information of everybody, I will grab this opportunity. Sa wala na kayong chindi, our DRM fund is only more than 14 million pesos in the whole year. Ang aton nga 30% quick response, nag-aabot lang siya sa 4.4 million 85 comments, social media, nga ginabash ang aton LGU, puwerte ka budlay. Ang aton tao, ang aton empleyado, only 500. Tapos, i-deploy ta sa tanan nga camp, mabantay sang linibo nga tao, mapakaon sang reklamador nga tao, gakapoy, nagagagutom, nagatuyo, but still we're working because we have an oath sa gobyerno. Kag-ari kami diri, kapatigid kami, naari kami sa posisyon, we can do something for you. So tonight, it is not just a switch-on ceremony, but then a reminder to all of us that despite of calamities and crises, we're still here, standing together, working together, uniting together, collaborating each other to make La Castillana one. So, isa ini kagabi nga nag-test ang ako ni Dirato. Kaya hindi lamang magpakaon sa IDPs, hindi lamang magkaman sa atong pumuluyo, hindi lamang nga magpabatsyag sa inyo nga mayor nyo ko, but then it is a very challenge to my leadership to unite people in different walks of life. Kabudlay mag-mayor. Kabudlay nga mag-mayor sa tunga sa crisis. But you know what? Nagahugot ang mayor nyo sa iya pwersa kag energy tungod sa mga tao nga nagapalangga sa akon. Like Boyd Sablan, like Victorias, and the all LGUs of the province of Negros Occidental, may linkages to the regional and the regional level, national agencies nga nagabulig sa aton, and most especially to the provincial government, kay Gov Lacson, nga wala ko sang ginaingos, nga wala iya ginahatag. So I hope the La Castillana, with my last December with you, kabay pa, despite of our political preference, despite of our opinions, despite of our attitude and characters, despite of the family where we came from, bigado man ta kon manggaranon. Always remember that crisis, God allow us to have this crisis. It's because He wants us to realize that hindi sa tanan nga oras ang aton lang opinyon kag balatyagon ng aton batyagon. So I hope that this light or this switch on ceremony will give us hope, will give us strength to look for a better future despite of the calamities we are facing today. So in behalf of the local government unit of La Castillana, thank you so much. Arangka, God bless, kagpadayon Japon sa pagbato despite of the problems along the way. Sa liwat, madamo kinga salamat, mga muyo kita tanan, not only to have a very good Christmas and a New Year, but then to stop the increasing unrest of our Mount Canlaon and other calamities nga ginapaabot sa liwat mayong gabi. So before I left the stage, gusto ko magpasalamat sa akong mga empleyado, kabalogig ko, hago na kamo. But sa subong nga gabi, ang offer ta sa atong pumuluyo, I think mabawasan na ng inyo kakapoy. So, after switch on, even magpugday, even magano pa ta, at least we give smile to the heart of our people. Thank you.
Hello. Hello. Kabalogig ko nga excited ng tanan. But before, sa nga aton nga switch on, countdown, gusto ko magpasalamat sa tourism office, especially to my daughter, Kisa, as the head of the tourism office. Sa ako na opisina is Biremwell, Louis, sa atong mga department heads, hindi ta na kamo pag-isa-isahon. But your effort, ginapasalamatan ko gina. To our police officers, to all the agencies, especially those in uniform personnel, kag sa atong mga electrician. So kabay pa nga ang ako niya pagpasalamat hindi lamang sa hambal, but i-announce ko gali because of the help of the ACE, the LGUs and the province of Negros Occidental. I-announce ko sa inyo 14 days. Pakauna nagsugod gina si Mayor Javi, was hasta sa 14 days our provincial government naghatag sampanyaga kapanyapon sa atong mga IDPs, and then ang aton nga empleyado magabaton sang incentives because this is the second time ang aton banwa nakakuha sa pinakataas nga award sa Seal of Good Local Governance. So palakpakan tang aton empleyado, palakpakan tang aton mga barangay officials, kay hindi mangin awardee ang aton banwa kung wala kamo. But arigalis ko. So, ang ato niya pinalanggang ang congressman. Nag-text na lipat ko, pasalamat mo kay Kong. Saturday, Sunday, siling ko Kong, wala naging kami pagkaon para sa aton IDPs. Napadala siya 100,000. So, palakpakan ta si Kong. Pero nag-text siya sa aton na base maabot siya sa buong gabi. So, with the help of everybody, now, are you excited? This is just simple, kabalogig ka mo, simple lang na yung celebration. Are you ready? Our electricians, are you ready? Sa aton pumuluyo, are you ready? Sa aton mga employees, nga naging designers, ang aton nga mga suga or mga lights sa subong nga gabi, are you ready? Sa aton mga bisita coming from different barangays, are you ready? Sa nakailain nga banwa, are you ready? Dawa ay lang tanalukpan. So, join me for the countdown. Basta ready si Kong bala sa palibot? Wala? Are you ready? Let's start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Christmas tree lights twinkle bright. Laughter fills the silent night. It's the joy this season brings. Fills your heart and makes you sing. Build a frosty if there's snow. Hide your elf before you go. Candy cane, sugar cookies. One for you and one for me. Jingle bells and children play. Rudolph leading Santa's sleigh. Mistletoe, here angels say. Love
on Christmas Day. Deck the halls and hug a friend. Memories that never end. Gingerbread with icing swirls. For all the little boys
Ngayong gabi, kaibigan mo naman pinipili sa iyo kung bakit mo kami paniribasit kung kumakain mo ba ito. Merry Christmas, everybody. Thank you guys for watching. I'll see you guys on the next one. Bye!